सो गाइज गुड मॉर्निंग. परत तुमका एक न्यू व्हिडिओ घेऊन येता. आज तर आम्ही हैदराबाद वचपाचो प्लॅन केला. काल ते बी फर्स्ट डे आम्ही गोंयान पावली केरलासून. तर परत आज एकदा आम्ही हैदराबाद वयता. तर तुमका परत मेळटा हैदराबादान वाटेक कितें गावता तर ते बीन दाखयता तुमकां. सर रावा ते भायर. तर गाइज आम्ही आता दोडामार्ग पावल्या मार्केटात. तर हांगासर ट्रॅफिकूय लायन आहा चालू. ऑलमोस्ट सदांच गर्दी आसता तर हांगा. तर आता मेळटा मागीर तुका घाटा कडेन बीन तुमकां दाखयता. व्यू सुचयल्लो तिलारी घाटाचो वयता आमी. तुमकां दाखयता मागीर. A few moments later. You know I don't play right. You know I don't play right. Don't do this. I'm gonna get back when I feel like. तर जाता वाटेक आमी मदीं एक स्टॉप घेतलेले आहा आनी घाटाचेर एक व्यू पॉयंट आहा. लायक हांगासर कितें कमांडो ट्रेनिंग जाता तेंची. तर तुमकां व्यू दाखयता हांगासरलो फूल क्लिप आहा. बॅक सायड व्यू आहा तेंचो. तर गायज आमी आतां बेळगांव क्रॉस केल्ल्या. बेळगांवसून फुडें पावला आनी आतां आमी लंच करपाक रावला हांगा रेस्टॉरंटा. वाटेक आमकां एक बरें रेस्टॉरंट दिसलें. तर सगळ्यां आयज आमी मा बीन सगळी डॅडी बीन येयला ते बीन. तर तुमकां डायरेक्ट मेळटा फुडें. वाटेक कितें बरें दिसता तुमकां तें दाखयता. आतां हे रेस्टॉरंट येयला तिरंगा रेस्टॉरंट. मेळटा आमकां फुडें. Hours later. ऑलमोस्ट आता हैदराबाद पावपाक आहा. अरावंड 200 किलोमिटर्स उरला. सो एक अरावंड आनी एक 2 वरां तरी वयतली. 2 ते 2.5 वरां. तर डायरेक्ट आमी रूम करता आनी तुमकां डायरेक्ट फाल्यां मेळटा. मातसो जाम जाल्लो ड्रायवींग करून. तुमकां डायरेक्ट फाल्यां सकाळीं मेळटा. बाय बाय. 24 hours later. मॉर्निंग गायज. तर आयज डायरेक्ट तुमकां मेळ्ळो हांगासर हैदराबादान. तर निघता आमी फ्रेश अप जाला आनी आतां आमी हैदराबाद एक्सप्लोर करूंक वयता. तर तुमकां डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करता आनी तुमकां डायरेक्ट मेळटा. कितें कितें बरें दिसलें जाल्यार तुमकां हांव तें दाखयता आनी मेळटा तुमकां तें डायरेक्ट. बाय बाय. गायज तर आमी रामोजी फिल्म सिटी हांगा पावल्या. तर आज आमी भितर भोंवपाक वयता. लायक हांगासर कावंटर आसा. टिकेट काडची पडटा आमकां पयलीं. जाता तर तुमी एडवान्सान ऑनलायन बुकींग करूं शकता पॅकेज प्रमाणे. ना तुमी हांगा येवन ऑन द स्पॉट काडूंक शकता. बट हांगासर तुमकां एक लायनी क्यूआन रावचें पडटा. अदरवायज तुमकां डायरेक्टूय करूंक शकता तुमी. तर तुमकां मेळटा मागीर भितर. कितें सपोज व्हिडियोग्राफी काडूंक गावली जाल्यार तुमकां दाखयता भितर कशें कितें आसा. Eventually. फूड कोर्ट बी आहा. तुमकां लायव्ह फूड कोर्ट मेळटा. बॅक सायड तुमी पळोवंक शकता. डोसा काडटा आनी हे सायडीक पुरी. तुमकां जाय तर हातून जाय तें घेवंक शकता. चार्जेबल आसा तुमकां. ऑलरायट गायज. तर आतां आमी भितर तेंची बस करपाची आसता. सो बसीन बसले आमी आनी फुडें तुमकां व्हरतली सांगतले खंय कितें व्हरता तें आमकां. सो बेसिकली हांगा पर हेड 1600 चार्ज करता. सो फस्ट तुमी तिकेट घेवचें पडटा. देन बिकॉज आउटसायड टेबल्स कांयच अलाउड ना हांगा. तुमकां जाय जाल्यार जस्ट तुमी तुमची बॉटल कॅरी करूं शकता. देन हांगा येवन तुमी एक बसीन बसप. आतां हांगासून आमी नेक्स्ट स्टॉपार वयता. सो बेसिकली हांगा 3 टायम आसतले ते. सो बाकीचे अपडेट तुमकां आमी मागीर दिता. Twenty-four hours later. मॉर्निंग. तर आज डे 3 आमचो इन हैदराबाद. काल आमी ते रामोजी फिल्म सिटी गेलो. फूल डे केलो आमचो थंयसर. तुमकां मदीं मदीं क्लिप्स बी दाखयता भितरले आमी कितें कितें केलें एन्जॉय ते. तर आयज आमचो हो प्लॅन आहा की आमी हांगासरले जे सायट सीइंग प्लेसीस आहा पळय तो वचपाचो. तर तुमकां डायरेक्ट ब्रेकफास्ट बी करता नाल्यार एक तर ब्रेकफास्टा कडेन वाटेक कितें बरें दिसलें तें बी दाखयता आनी तुमकां थंय मेळटा. तर आमी फर्स्ट आमचो पॉयंटाचेर लेटस्ट लायक न्यूज जाता. स्वर्णगिरी टेंपल इन हैदराबाद. बेस्ट टेंपल आहा बेस्ट. तर हांगासर बिगीन तिरुपती बालाजी सेम आनी तुमकां डायरेक्ट दर्शन बी मेळटा हांगासर. आनी दर्शना वांगडा एक फोटो घेवपाचो आनी प्रसाद बी दिता. तुमकां डायरेक्ट मेळटा नेक्स्ट स्पॉटार. हांगासरले तुमकां दाखयता कितें व्हिडियोज बरे आहा. हो फाटलो व्यू आसा लायक मूर्ती आहा. कॅप्चर करून मेळोना कारण तेंच्यांनी फोन रेस्ट्रिक्शन तुमी आतां हांगा पळोवंक शकता. So from
हय गोंयांतल्यान खाली 760 or 760 किलोमिटर चड पयस ना एका रातीन पावता तुमी डायरेक्ट मेळटा तुका नेक्स्ट म्हणल्यार. One shift later. काय जाता आमी पॉयंट 2 येयल्या स्टॅच्यू ऑफ इक्वॉलिटी तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता. तर हो सिमिलर आनी एक स्टॅच्यू आहा हैदराबादान. तो आतां इथं आमी एक टेम्पलान वयतले देन नाल्यार ते स्टॅच्यू कडेन वयतले पळोवपाक. तुमकां डायरेक्ट हांव मेळटा. One long angry line later. गायज तर आतां आमी 4th पॉयंट या 3rd पॉयंटाचेर येयल्या आनी हो स्टॅच्यू लायक कितें तरी म्हणटा इक्विटी स्टॅच्यू तो सेपरेट आहलो आनी हो इक्विटी वचून समथींग आनी कितें स्टॅच्यू आहा तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान आहा. तर हांगासर बोटीन येवचें पडटा लायक टिकेट्स काडून येवचें पडटा आमकां बोटीन. Don't think he ever really knew me. I have run quite a distance, so in some ways I'm truly different. 24 hours later. यो गायज तर आयज आमचो लास्ट डे इन हैदराबाद. तर आतां आमी बॅक टू गोवा. वाटेक कितें मेळटा न्हू तें तुमकां दाखयता आनी तुमकां डायरेक्ट हांव ब्लॉग एंड तुमचो गोंयान पावले उपरांत घरा पावले उपरांत करता. तर आतां हांव रेडी बीन जाल्लो आहा आनी मम्मा बी सगळी रेडी आसली सगळ्या लेट हांवूच रेडी जाता हांगासर. तर मेळटा तुमकां डायरेक्ट वाटेक. बाय बाय. तर गायज आता आमी मोदी वाटेक येताली ते गंगापूर पावा दिला आमी. हांगासरली स्टोरी लायक डिफरंट होता. हांगासर कितें भुतां कितें काडटा अशें कितें स्टोरी आहा हांगासर. तर तुमकां तर तुमकां डायरेक्ट हांव थंय टेम्पला कडेन मेळटा. लायक हांगासर खूब लोक येता कितें भुतां बीन सांगता. ज्या दिसा भुतां बीन काडटा पळय त्या दिसा हांगा तेंचें खूब व्हडलें फंक्शन आसता. सो कोणाक अशें भुतां बीन लागला जाल्यार ते ह्या दिसा येवन हांगा आपले भुतां बीन काडटा. सो बेजिकली ते आपले थंयसर पोल्सांचेर बीन वयर चडटा मागीर मदींच नाचपाक लागता. अशें खूब कितें थिंग्स आसता अशें आमी आयकलां. आमी अजून परत एक्सपिरियन्स करूंक ना सो आतां आमी थंय वयतली. सो इन केस तसले कितें क्लिप्स येता जाल्यार आमी तुमकां शेअर करता. सपोज कितें दिसता बीन बरें जाल्यार तुमकां दाखयता. No, don't think he ever really knew me. I have run quite a distance, so in some ways I'm truly different. In some way I टेम्पलान येयला तुमी पळोवंक शकता खूब गर्दी आसा आनी आमकां सगळी पळोवपाक मेळटा. टर्न करेक्ट तो दाखयता टर्न करून. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word. Many hours later. Alright guys, तर हांव फायनल हैदराबादसून घरा पावले आमी सेफली. तर आतां म्हाजो ब्लॉग एंड करता. तर परत एकदां सांगता तुमकां लायक करा, इफ करूं ना तर परत करा, शेअर सबस्क्राईब कमेंट. तर ब्लॉग एंड करा मातसो फ्रेश अप बीन जाता. बाय बाय. I'm gonna get back when I feel like.